Jorani kok pana nanya ni nasinjak joto kapani takte buksong joto no khulmaikha tini joran kok pando dong ang somir tini 27 তারিখ নভেম্বর 2024 সাল মারি 1990 ডিসেম্বর সাল ফাইনি কাছে চখা নখা সালতাম সাল বরিউলো kapani takte buksong tini kotor kok toma noro saran nayo tini prahastio ti prasaroni sentiment no saimano joto political party joto bosoni borok ti prasaroni dabi o khebo nagi yogya kugya ngine marnani eba abluti ma salainani abahikau ma ngi dong jarawo dabina pherna bagi kebang ma jengjal yang temai khatama khairo jemon মন্ত্রী বিকাশ no sewaisa ma saka je o hatai kotor lahar kasulai purwo je roman script no tine je strike dago lai khati asebro afru bahaino roman script ni issue to buinai buiti pralen sanainai manhato ngai Delhi rok ringi kok sasa ngi dongman jo no asumsa roman script bai khalia question hani rogo CBSE board dong hoje rok kon saroi TBSE board ni hepen saroi lama pheroi dongmani aba haikeno o jorawo kendra sarkar je agi to modality committee khamani abo ta kok salia tabo gangkai ti pramotha bai accord khaibeni olo যে কমিটি খানানি তংমনি আপনতি nei tabuk second time nani thangi tongo abai tongma koglam ui tongmani jorao o je tabuk tata company bai tie up khlainai tabuk tas hotel khajeni bagai bobagrani building bobagra rokni nukhungni je agi bobagra birendra kishor banika ni tongmani no puspobonto palace abono agito rajbhavan sanamka rajyapalna tongkha tabuk gaka khumbagan khlaitono kintu a bisingo thanai bisik tham sekang rokangkai arwo kaisa museum samnan hi tongmani kintu abono dabi khaimang nor laimani tabuk gaka aro private hotel je khaini ni naisai tongmani abo salainai rok tini no sarai ngo je mia to TSF rok andolon khlaika baskango tini ke montri bikas development ar thangi por kaisa dabi sani khariwa no sarai mukha a dab o kok chap nai sabo o kokti sanai sabo পুষ্প বন্ত প্যালেস ন যে তাবুক যে তাজ হোটেল বাই সালাইয়ে আরো যে টাটা কোম্পানি বাই সালাই সামনান হিংকাকে ককসানিকে মন্ত্রী রতনলাল নাথ সিমিনো জাস্ট কয়েকজন মন্ত্রী রতিনে সালাইগ্রাখা কিন্তু আ যে সালাইমানি ন মানে কক সিমি চাবজাখা তাক আবনো ইয়া মানে কোন প্রসেসিং কাম তংখো মানো ফিয়াবা আ সানি ন খানাওই থাকা TSF tabuk abugino a jagao sramya sekangno khorangti salani samung chengkha gakai samung chengmani mia khadu mani phung dorpsiko phungchanya MLA Ranjit Deborma abnoti reaction do thaniwo kaisa TV channel o satare rekha je aba haikonu kok kori hini abu bosai bo reference saka মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা bai মন্ত্রী সন্তোষ চৌধুরী aba haikon saini belai khawana sikja kongkha তিনি ফুঙো TSF রক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার বিকাশ দেবনাই থাকি সালাই কিনিও অবনতি কক সালাই জাগি দङ কিন্তু সামুং তো খাইজাগি বায়া খুবেবা তামকে কক চলি দङ হनै মানমানি বাই TSF টাইব পজিটিভ বুনি থাङो অব সরকার খাইনাই দङ যদি বাগ্রানো খুনি জাগানো খাইকানকে जोंगबो थोंजोगमानि सेबजोगमानि चिनि सिनमुनो सकमरनानि नायमानि से कायसा साइटियाव बुंनि वान सुगो TSF ইনকে আবরগ্ন তাবক TSF সিমিলি আবুবা গ্রাবো তো মিয়ানো সাকা সরকার যদি অবনতি নেই কনরিয়া অজাগানি উসলিয়া কানকে আবন্তি জবা খাইনি সরকারি এগেইনস্ট নেই তিনি সরকারি এগেইনস্ট ইয়া কোপানো হাস্তেনি ইনকো যে সালথাং ত্রিপুরানি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডক্টর বিশাল কুমারনি থানিও ডেপুটেশন লেখা ত্রিপুরা মথানি সিকলা বেদেক YTF তিনি ডেপুটেশন থানিও আগরতলানি রবীন্দ্র ভবননি সিমি হিমবত খলাইনাই ওয়েস্ট DM नि অফিস ইনকো যে অফিস লেন জরা থাঙ্গै ডেপুটেশন লেখা DM नि থানিও DM সাকা অব কুচুক লেভেল রহरै মাথানানি বাগি চাইথকনাই नै আর তিনি नि হিমবত গ টংখা TTDC नि EM ইনকো সুহেল দেববর্মা গাই টংখা আর YTF ni president Suros Deborma general secretary James Deborma tai west district ni YTF ni president Jiten Deborma manjakha 12 west district ni bisingo khobjagnai 12 takar jolani MLA Biswajit Deborma phiaba manjaglia 11 mandai constituency ni MLA Sopna Deborma tamui manjagya saimanya borokni bokhaw kongma sumung kasrai tongmani tai samani khana laikha
जे मंत्री अनिमेश देबरमा बसकांगो जे YTF नि खवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल नि ग्रेटर डेभलपमेंट सानै रेलवे अंखरिया याकुं हामिया ओंखाना नि हनो याकुं हामिया हंकांके उसकांगो गवर्नमेंट नि कायसा फरेस्ट डिपार्टमेंट नि कायसा एसोसिएशन नि पांडाव के थांगो प्रोग्राम बनो गे कम से कम टाउन हॉल खवाई टाउन हॉल कोहिनूर मार्केट न किटिंगी गुरुई रेली खाइमे फानो खवाई टाउन हॉल ले थांगी कक साइमान खामु काजिनो बनि नेगेटिविटी न मेसेज लोगरं बिसिंगो टाइ टाइ सालाय तंगमनि कक तमा खासाय फाइका गे आबा हाइखैनो ताबुक मंत्री अनिमेश नि नेगेटिविटी माइंड न तुइदा एमएलए सपना देबरमा बहायनो अबाइके तुइ अंखरियांगि तंखा तिनि तामो फाइया हनैने जे साइमाना तो मानना तामुंगि फाइया कारण किन्तु जे चिनि मीडिया रगनो केबो केबो साका जे तामुंगि फाइया एमएलए सपना देबरमा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि DM नि थानो डेपुटेशन दङ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जे काइनि कन्स्टिट्युएन्सी हिंकांकै ओ जे 12 टाका जलाबाय 11 मानदाय अबंके चिनि एसटी ताइ तिप्रा मथानि एमएलए बरतामनि फायांनाय अबति सुमुं कासलाय दंखा फदे खानालायनो तिनिनि जे बनति रेली न तिनाय संसजाक बा डेपुटेशन ति संसजाकनि जरानि कक पान्डाव पुइला ओ याफारमो खेवाना मा सिंसा जों तिप्रा हासो तंनानि अजरावो राजा रकनि नक ब्रकनि प्लेस राजा रकनि याक बे तांमानि अब आलादा नंगै दं अब जत्तनो नासिकेन साइमान ओ जरावो चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी फ्री एंड कस्ट रिरिखा राज्यपाल न तन्ना हनो पियाबा राज्यपाल तंथाय ताबो कताल बाबे सेफ्टी गै थांका कताल तांजाखा आबनो लाइब्रेरी खाइदी चिने महाराजा जेकुनो महाराजानि बुमुंगै बिरचन्द्र मानिकनि आमला तांजा उनका महाराजा बिरचन्द्र मानिकनि बुमुंगै लाइब्रेरी खाइदी आबो जों मानिनाय मानु फियाबा जों खोनाका मियावा आटकाइसा चिनि बुबाग्रा लाइफ खाइदिनि व जों खोनाका ताम आबना 5 स्टार होटेल खाइनाय अबा हाइके चिनि या फांनो उरिसाय तंखाताबो आबनि बागै जों बेलायखैनो सेलेंगो जों बेलायखैनो जों आबनो कन्डेम खायो आबनि बागै ताबो अब हाइखे ओ राजबारि नबो सबाइनि যদি বড় 5 স্টার হোটেল সিনাম খাंका চিনি तिप्रा सारंनि जे सिनि मुं तंमानि अबनो बड़ चिनि तो खलाइर ना मुसुनि हानि हनमा सकलायो इ अबनि बगै चंतिनि खरांग तिसना बगै जतनो फान खाइनै YTF नो लगिर ना बगै फाइ दिनै मनो बंगि हांगा पसकां चबा बाबा हायनो वानसु मुं अब खलाइ बंगि हांगा चंते बक कतर खलाइने खरांग तिसना बगै नाय जों बाददो मांनाय तांग हिंगा का अब चिनि सिटिनि चिनि सिनि मुं नो नारकना बगै सि चबा हांगा जों चिनि सिनि मुंनि बगै न जों लराय खलाइना बगै ताबो जरते अंखरि सामं खलाइ दङ जेबस कांग बसंते कतर खलाइ लराय खलाइना बगै जों अंखलाइनाय आंनि सिनि मुंगा आं सागरिका देबरमा 2 नं महनपुरनि DWF नि प्रेसिडेन्ट हामबाय आ हाजिमान खाके सोंबस कांगा रेडी सेन बखा थां तका सोंमान खाके सोंबस कांनि YTF नि बखाखिबो सोंनानै सयसा नाय तरे कक्टिफोरा जतन हामबाय या फरसिन जतन मिडिया सम आ सिं डबल ताबुनो DM बाय सों मेम्बर नो मान यागुलो DM साका तामनि बागै न रकमनो अपोज सि सों टाच होटेल न सों अपोज खाया त्रिप्रप खायनि बागै सों साइमन टाच बिस जरति रिपोर्टेड बबल जरति कटर होटेल सों साइमन जतो इंडिया वो सों टाच नो माना खाया जे और होटेल टाखुल पदि सों जे थायो होटेल क्लोज जानाय थाङै दङ जे सिनि पुजबन्ता पाले दिनै जे डेपुटेशन मेन जे आमा काम न तुइ न सालाजा का काम को दिनै जे डेपुटेशन संमानि काइसनो न जखन संमानि जे पुष्पबन प्लेस तो बनो हने कुंजबन प्लेस मिनि महाराजा सिनि वीरेंद्र किशोर मानिक्य 1947 बनो सनामानि ओ सनामानि पुष्पबन प्लेस आगे प्रथम राजभवन 2018 পরে তাবো রাজভবন সজাকা যে গভর্নর হাউস কিন্তু ইদানিং সেন্ট্রাস ইন্টারনাল সোর্সেস ইন্টারনাল সোর্সেস সিনি থানি নিউজ হপাইয়া যে Gai lu kana tono kham raja YTF TWF tai tipra mothani adong ro gai kok to mangkha tini MLA Biswajit Koloito Khakhar Winyo tabuk kam khai tongkha ba kam khai tongkha tamsa
যে tabuk lukurok ni YTF ni hindi student organization PISM ni hindi ba tipra mothani je kono pandawo bono to hal hal lubi tongkha buagrani lamno songi himani phiaba buagrani bodolo tongtutinyo buagra salkia sekangbo sama tongo chini bodoli bisingono pot no hamjagei post no hamjagei rang no hamjagei tongnai bo tongo boro je tabuk je boro mani tongmani tumuno angkri hingangke eba tipra motha kering ke a boro manglakni sajakmani ulobo baksa grupi jo mungirogo tongna hai khaklayo o je rajnitino tui sierna kering ro tamni hinba oro bubagra je phlang phlang ke lukorong boskango samani bisingtini srai srai ngi tongo arni bisingo sabo ngi tongkhana obahai rok jodi ko obahai nini education ba nini je graduate plan sanmung inya ke ba district YTF ni program ar rogo jodi janje elakawo program ngi tong suno nokjagi hakake borno sondeho khlaijaman abahani kaisa halogo bukhuk rojak hasteni thungrungni bisingo je tipra sani dabi sani segangi tongnai tipra motha hne injakpano bongni bisingo bo omake tere laimani halo jodio je tabuk MLA Chittaranjan Deborma to ambasa ni constituency o GDW tabuk bo achukjakno serai serai kok ortai kono khamitina kere bo khagrata tipralan simi sana nangnai bini sanmung banyo bo achukjak ingke phiaba tabuk bodol bisingo orai pore logor jogor phanangui tongdi kintu je buagrano puitutui tini to serai serai opok kaisa khana bagi nangno no asa koguri saima tongo tini YTF ni jehetu borni no deputation ba YTF ni bakhakti je deputation ro thaniwo kaisa reaction ro na thangtaniwo president Suraj Deborma serai sakok sawi rekha oboni porte kono kok sana kari khani ma tongo tipra mothao ekmatra khoroksano leader abongke bubagra abno karite kebo ui manja yapang eba paithak kok ingkai phiaba kok tuma thumne rok bai sungjak mani ke mia je MLA Ranjit Deborma kaisa channel reaction ro purwo obo uti thansano logor jogor khane bagi se obo hai ke kok ti sai tonglayo aba hai kono sarkar rok chap mani kerei posbo bondo place normal kok kerei hni samani kok no tile tamo sanai hni hindak puruno Suraj Deborma saka je MLA ngai bo chini bodoli phanungthung chini tipra mothani kono spokesperson kerei ko tabo ingkai buagrani takjoti ke buagran paithakok buagrano kare ke bo spokesperson kerei bo jodi abai sai jong hukake abo bini bai bo bono je buinsai sikang sikang ngi tongmani abno chaja gyangni no sawi khnarka Suraj Deborma tai abno kari bahino je tipra mothano je sebanyani ba nayukni je koksil janai bo se sebanya nai tongo kubuni khai abai keno bini kok samani je das so busi manka khnaya je om mangpliwo tipra do phano mothangani bagai bubagrani sampliwo tongoi je osuk tormani lokmani no kograno bahai khorcha jakha obahai panna tui rogo ba kobma borokni reaction rogo kobma Facebook rogo kok salai tini rogo naijagi o mangpli tini luku bus kano saka MLA je abahai ke against the reaction mani no chaja gyamle am hai MLA nang sanai am hai jere tumuno chini MLA phone sin to han kai concern minister damang khababo bojrin tourism minister ka bori play recham tamne bagai sob samay lupa lupa bas kanga phai jeba beban nukjak sijang ni sak sang asa proof khaina ni musumda bubagra sa sini bokina ki basini tipramot spokesperson diba bubagra sa sini all in all sini tipramot habo ke leader kre one and only bubagra hai sini maro jo prodhur bikram kise mari ko bini leadership sing joton kaisa ki hum hai abon bising tai kare ke sing leader kre tomono sini tipramot ko spokesperson samjaya ko bono bongha kai bori play recham botam replay na dorkar ba sing tini oro जों अरो indicate खायो to the chief minister and to the tourism minister baru reply rechang baru reply na baki bing enem leng hayem lebang ma tongle sini tai tipra mo tang tongo baru nai baru tangai dia ban tangai ba sob samai bus tang phai nuzani social media bo nini footage punugei nini je pungo phungani abor ono kisa bondo khake jaw hai जों tang bai fight kon abun main focus kane bai ang koi hai tipra mo tong Yo Bangladesh yang khorang nono tipra motha ni khorang di salai ka khumulwngo sanja jorawo je CM Dr. Manik Saha hai nini additional ro sayang ka kai bas kangote basaba kotor nai lai nai sanja jorawo no ko
mosal tei nai tini Khumulwngni dugmali hati o himbotok khailai khorangti salaika aro manjaka 12 taka dolani MLA Biswajit Koloi tongkha MDC Ganesh Debborma MDC Masakar Debborma agini EM Romani Debborma tai Chandrobai Rupini Sorono Khobui Ytf ni Khumulwng amtaini joto sikla rok tai khadujak kwbangma TWF rokni bo haino adong rok kharajaji tirini horni khorang je Khumulwng lilak rawino haste hapango tongto teifano tipra motha haste hapang nije kisasek neta mantri rokni decision no chajayangai ti salaimani je chayano chayati sanani khorang buagra phorongmani abono khlaijai tongmani nukha Khumulwngo मुख्यमंत्री हाय 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 मुख्यमंत्री हाय 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 डॉक्टर मलिक शाह हाय 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 184 angka patok era apa TSM angapura even afro chin bubagra tongo chin maharaja proti kisu manik bahadur tongo tini অতি সত্তর chin আন্দোলনের ফলে ti prasone diman onusare borok rename khaipano state afro state museum khaipano matto badno mangka je ojon de place naran bagur karon অবশ্যই স্থানমসঙ্গ পাবলিক ডিমান্ড রাজ্যনি জর্দ ti prasone ডিমান্ড ও চাহিদান কোনদিন রাজ্য সরকার ডিমান্ড দিনাই খাইমাইয়া অবনো চিনি ক ক্লাস পাইনা 치링치링 아주 똥라 어머가 띠브라마 বড় আলাদা খাই বুম খাইজানি মনে বগিনা কইনাই রাজ্য সরকার যদি অবনন जों अबनो प्रोटेस्ट मा खायनाय तामनि बागै हिंखाय नोंजासा राजनीतिक फान बायदि त्रिपुरा सरक अबनो तयै आन्दोलन खायनांगो कारण अबचिनि खायसे लाइमो अबचिनि त्रिपुरा सरकनि मुकमो हुकुमो चिनि राजबारि अबनो बागैनो जों अबनो बिरोधिता खालायनो जों तिनारो दुकमालि हातिवा जों खायसे रेलि खालायनो अबनो बागैनो जों साइमका दिनै YTF नि बिसिंतै हायगा जों TSF नि बिसिंतै जों जे चिनि सदर SDM नि थाने डेपुटेसन नमा बनुका अबन बागने जुदि अबन बन्द खायदै त्रिपुरा सर अरखुनु सिनथ्रन आजुगुदे दरगनागे थैनाय दरगनागे जों अबन बागे आन्दोलन खानाय दरगनागे चिनि तामु खालायनां जों आन्दोलन खानाय अब हायनि कुसुम हायनो असय जों याखारिया बने बागने ताखुकतै बुसं अबन बागने जत त्रिपुरा हास्तनि जत बरकनो आं कइनाय अबन तयै प्रोटेस्ट मा खायनाय अबन राजनीतिक जैसे दल फुल खाई तंगे अबचिनि लाइबुमा अबन सकमम का बोलते त्रिपुरा सरन कमना नि बगै साइट बुइतंग खा हायका त्रिपुरा Gainor nukhuna khadojak Tripura motha tomungno immediate Tripura sarkar o pushpabanta palace no ta hotel yapharna naimani noria ke eba hotel tangna naimani amno noria hangka ke sabmani sukuru ya hangka ke sara Tripura no horsung sanai Tripura motha no sung sanai sarkar tongai bodol no अबहायनो खरांथि सावका हायनो हाय गन्दा छरा अबहायनो रायमा बेली कन्स्टिट्युएन्सी नि आगिनि MLA धनन्जय त्रिपुरा तिनि प्रेस मिट खाइ गन्दा छरा आमसाय अबहायनो तुंफ्लानाय नि साख्लाइका कक्टमा थदर पान्डा खाइ तुमुनो पोस्टबन्त प्यालेस न नरे कमुनि सामनायके चिनि सिनि मुनो नरनायके चिनि हुकुमो मुकुमुनो नरनायके चिनि बुवाग्रानो कुनो लाचि मुरखे ताइ आ जे जागाव चाइयावि अन्य जे जाफान तांनि बुवाग्रा त जागान राहनि साकाके अन्य जागाव खलायनां थुने आबनो बरनि कयमं आबनो सजाग्रुइनो गन्दा सराम जायनि सरकार जे बग्रा सामुं तांनेरनो सजाग्रुइनो खरां खरांजादि धनन्जय त्रिपुरा सं प्रेस मिट खाइ सामनि अक মিডিয়া বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ জানাই আজকে আমরা 27 তারিখ আমাদের ত্রিপুরা মথা প্রাইমারি ব্লক কমিটি আমাদের মাঝে রয়েছেন আইএস চেয়ারম্যান এবং সাবজোনাল চেয়ারম্যান TWF এবং ত্রিপুরা মথা ব্লক কমিটি নেতৃত্বে আজকে আমরা প্রাইমারি ব্লক কমিটি প্রেস মিট করতে আমরা বাধ্য হয়েছি গত 26 তারিখ আমাদের ত্রিপুরা মথা সুপ্রিমো তথা আমাদের মহারাজা একটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং গত 26 তারিখে আমাদের একটা ছাত্র সংগঠন TSF মাধ্যমে আমরা একটা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি একটা প্রটেস্ট করা হয়েছিল তো সেই মাধ্যমে আমরা আজকে
প্রেস মিট করছি যে আমাদের ঐতিহ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেস পুষ্প বন্ধনকে রাজ্য সরকার একটা টাস্ক হোটেল করার জন্য একটু উদ্যোক্তা নেওয়া হয়েছিল। তো আমরা সেই রয়্যাল প্যালেস প্রায় 100 বছর পুরানো, আমাদের ত্রিপ্রাসা সেখানে ইমোশন রয়েছে। তো আমি আমাদের ব্লক কমিটি ত্রিপ্রামথা প্রাইমারি ব্লক কমিটির তরফ থেকে আমরা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাই সেই সিদ্ধান্তগুলোকে যাতে রিকনসিডার করা হোক। যদি আমরা অনেক ইতিহাস আমরা রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্য সরকার যখন পরিবর্তনের অংশীদার হয়েছে, আমাদের ত্রিপ্রাসাও রয়েছে। গত 2018-তে যে বিজেপি আইপিটি সরকারের যে অংশীদার আছে সারা ত্রিপুরার যে 12 লক্ষ ত্রিপুরা সেখানে অংশীদার রয়েছে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। সেখানে 2018-তে যে বিজেপি আইপিটি জোট সরকারের যখন বিজেপি 2018 ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে পরিষ্কার লেখা আছে যে সরকার আসার পর আমাদের ত্রিপ্রাসার যে ঐতিহ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেসগুলিকে তারা পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে। তো সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে পুষ্প বন্ধনকে বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য সেখানে একটা কালচারাল সেন্টার করা হবে। তো আমরা দেখতে পেয়েছি গত 2022-এ আমাদের রাষ্ট্রপতি মাধ্যমে সেখানে ফাউন্ডেশন স্টোন করা হয়েছিল সেখানে কালচারাল সেন্টার করার জন্য, এবং সেই তৎকালীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমাদের বিপ্লব দেব। তো আমরা যে আজকে প্রেস মিট মাধ্যমে আমরা বলতে চাই সারা রাজ্যের মানুষ Hingga kapan datang Bukukchong yang Tipra Motor Student Organization TISF Tipra Indigenous Student Federation ibu kakti bahanya beskan 29 tarigo ai dam keri mahai damari keri ini mahai borok bahanya coba klaisinai tourism department মানে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ডিপার্টমেন্ট আর ডিপার্টমেন্ট ডেপুটেশন লেনাই আর উত্তর গেট নিসিমি হিমবত খলাইমেনি বিসিংতে স্টুডেন্ট রক bahanya চাজাগিয়া ববাগ্রা নখুনি অবাহাই মারিনো সবাইয়া নাইমানি সকমনো নাইমানি আহাইনো সবাই পাইখা আর আস্তা বলনো বিবেকানন্দ সুনামই আহাইনো সে আচুরি পাইখা নুইমা বসকাঙ্গ সূর্য সেন ইኛকে ক্ষুদ্রাম বসংনি মাংথং আচুগ্রবই আর ববাগ্রা সুনি kaya riakari orang ni jengjarno sayakari bui Bangladesh ti kok soi tongo orang tabuk tongai rok gake tamu ijeng ingko chini hani oba awsaka khajak nai o khanangino borok salo deputation le student organization ni press with khai kenaka TISF ni state in charge central in charge James Deborma tai tongkha logiwo TISF ni kema adoro ai sabar khanin ge finally Norokno saklaimani musungmanikai oboni aroni theke sing himbot kunjaban palace haikai je 1917 no je sini late maharaja mini Birendra Kishore Dev Manikya sonamani a je pushpa bento place no sing internal source sing khanaka iraningo je pushpa bento palace no subaye kaisa 5-star hotel tas rokno ya farmani bisingti sanamjakani bagi thangi tongo जों ओ जे इनिशिएटिव नाजारि तंगमानि गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानि होइते अबनो जों ब्लाइके खा दुखु नांगमानि बिसिंति जों चाजागि आंगमानि बिसिंति जों स्ट्रंगलि कन्डेम खायो ताई गभर्नमेंटनि थाने अबनो जों अपील खायनानि मुसुङो जुदि गभर्नमेंटनि तरफ थेके आबो हायकुनु इनिशिएटिव नाजारि तंखाय एबा डिस्कास टलि तंखांजांके बरो इमिडिएटलि अबनो स्टप खायनानि इंथु हायके सेकेंड थिंग जुदि गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑलरेडी abono tuye kuno decision na jagya ko dahte borok media ni biskang phai clear khainani ingthu tayo hingga sing saimono pushpabanta palace abo kaisa sini royal rock ni kaisa heritage royal sini maharaja rock ni kaisa sanamja omobai sini bukhabai sing connected tiprasa rock ni sentiment tiprasa rock ni bai kaisa sini bolai jaknai itihas haisi obo hai itihas no je hanang pinang khainani nai tangmani business purpose sanamna nai tangmani revenue generate nibagi sanamna nai tongani abono sung blaike khadunu go chajagiango to abono sung strong content khai haisi tini bohai no hai sung 27 November no jotonu khana
Youth Tipra Federation ni bisingpe जों kaisa rally khlaiye ini जों Rabindra Bhavan ni sini chengai जों district magistrate ke thani जों thangai memorandum bo yafarka tai je west district ni west ni je DM bai जों malai bo okokno thaka je dakti khai government of Tripura no bini torok theke bo je जों memorandum submit khamani yafarka ni info tai chalainani info government jodi amha initiative lai tonghantai should stop immediately haisi Sorry kong ga DSM no kong yapang obotai kono certificate boron nanya sarang nanya sekang oze puspo bondo place so tas hotel tangan nai meni akok semana ke DSM Choba Phunukkha oze buskango je buskang je kono puspo bondo place no na ka buskang mia Choba Phunukkha ulo tini fungo montri bikas development thang malaite bo confirm mungkha I abroti sajaklai tongo tobe abroti nai samungni the final overall got produce tongkhano abroti ye kok salai pura final no just soi roga korok simir laini baki tongkho haini bikas montri bikas sajaman kono tini sai khanraka tini montri bikas korok thangi kifilma jorawo kok to mathnai rokno tini kok mathnai robin koloino khlai di omang kisa 5-star hotel sanagani thangai to necessary information paimani boni bagai chungma for protest kaiga tini changchini tribal affairs minister honorable boram gunang bikas sebarma malai kaiga bobu saka yes omo proposal ngkha borongni cabinet haifan amo bobu mi approachini protest nu khabo sagu je mansa bosai to nai nai tani hamale TSF khorang ti sakaba but definitely omo sini community ni sentiment issue te sini borongni sentiment issue bomo naya nai sagu jung public na appeal khainai jung mi approach jung peacefully sitting demonstration khaika tini si tribal affairs minister malaka sung memorandum yafarka sini je demand no as a history place na tawno thung hnai amono museum te cultural research center snathing government sing amono apatti khaya borok Tripura development musu khangke alka jaga rogoi 5-star hotel khaithang sing amono oppose khaya sing bu musu Tripura development thung chini youth of employee generating thung nang khake kahang na edisi area wa khaiti batib amo chin bai bu chini boron bai te bu sanai जों public na appeal khainai nero omono segui na di baksa confuse na jai man omo gubui de dalla de genuine de paper borob जों tini oro जों information mai ne sumya for protest kha tini chini tribal welfare minister bobu sungno saka bomono nainai bobu to na hoya omo place ka hanai thangnai ni boroni je meeting go omo place ka tourism department hoite je confusion kanai rona jung clear khainai TSF 1968 ni simi sini culture no history no jung preserve khaigan ni sin dofano unity khaigan ni bagai jung samung khai paito jung jibono pano jung dofano sakagani oroi pere khaigan ni jung TSF khorang ti sai je confuse nang tongnai je public jefa tongthung jung appeal khainai nero confuse nang jagdi omo government of Tripura ni safe ongui tongu jung amono no jung protest khainai te TSF je mansak borok omono mothai gangke TSF siring tonglak te chungjoton appeal khainai to all the people of the state te jotto social organization te jotto organization sung appeal khainai ni roksono support khagen ni bagai confused jang ke ni roksung bai kerangdi sung te bi clear ke sung ni rono sawana jamia kaisa social media nong bane khoroksa Tripura mothane MLA Ranjit borong nang MLA Ranjit jabo bo nong no allegation khai tong amon kono ungya bo মন্ত্রী bai kok saka amai kono মন্ত্রী cabinet ba pasung ya amai thai saitong ar or kono ষড়যন্ত্র খাইয়া নাই tongma se mono thanjana saka nai masi amai no allegation khai tong amna tei nung tamo nung reaction to namar bat naidi TSF to angti sing samhai 1968 ni simina sini teams to united we stand divided we fall jung unity sinaige sini history no sini dofano sini culture no TSF si mothagai tatung dora phaitong जोंके आसक दे TSF जों दफानो सकागन बै जों खरां ti sama kalai khana miya par जों information magainya जों movement ma khai खरां mate skamiya par kha khaiga जों TSF no first aware khainai खरां ti sanai o je incident ng tongmani जों TSF no खरां ti saka tabok MLA minister borok assembly wa asok borok step skang siganang mani
political organization bor step sang sikanang mani tangai jeng TSF o step mana khana jeng omona sanai jeng than sanai ge sekang bonai ge tak bonai boni bagai jeng omona clear message roganai nai jeng kebna sakaga naya but jeng dofani bagai sini student sini history ni bagai TSF sam khaine thangnai je mansa jeng sakharnai boni bagai public rock ni rock confuse ta nangjak di omo genuine government of Tripura boro amno tax group na yapaganai tongo amon bani TSF khorang mati saka jeng tini minister hingka khabar tade boksong TSF agi সংসদপুরনি সিমিনো থানচান নাইও যতনো থানচান খাই সিনি মানথাই মানে আপনো পুইতো সুইও আ পুইতো তিনি তাগো চলি তঙ্গো কেবনা হাইমিয়া খাইয়া বাগিয়া অবশ্যই সই রিপোর্ট जों মানখা কিন্তু অবনি সকাং মানা নাংমানি মন্ত্রী এমএলএ রকসা সকাং অবনি রিপোর্ট মানা নাঙ্গো উল্টা আবনি সে এগেইনস্ট কক্সাই ওকে বালাই ওয়ানা জাখা TSF র ফরগে খাবল তাদের বুকুকচং অব তো তাই সানানো কক করিখা খা মিটিংনা করিখা যে অবনো তিনে পোস্ট বন্ধন তিনে কক বাংলানি তঙ্গো হাসতে হাপাংনি বিসিং কক তাজাগিনো তঙ্গো তাবো কংখা হাসতেও যে লাই থাংনাই CPM সরকার বো অর বিবেকানন্দ খাইলাংকা আস্তা বলনো আইঙ্গো রাজবাড়ি বসকাঙ্গো বুনি মাং থংরক কাইলাংখা তাবো অবনো কারিবো ও উনকো বাহাইনো তামসানাই তাবো যে বীর বিক্রম চমনি হিনিয়া মোটরসাইকেল লাইট রবো জাগি কামান চমনি তমনি আ কামান নিসা খাবো বীর বিক্রম চমনি হিনি খাইকা আ চমনি গানা গিনি বেবানো বো নখুনি উনকো তংবাই বানি দালান নক তাবো কিসা তংবাইছিও আতা সে আপনো কলবে খিবাইছি নাইকা কিন্তু আপনো কেবল স্টেপ নাইয়া সরকার কেবল সালাইয়া নেতা রক গে আরো বরি ফাংরক আসাই তংবাই আগিনি বিল্ডিং আগি ইট চার কোনা আবরক কমর বানিনি থাঙ্গি তঙ্গো আবরক হাইকেন কমরই তংমানি ন কাসুই নানি চবা খাইমাবাই বাক্সানো টিপ্রা মথনি বখাকি তিনি স্পেশালি টিটি এডিসি হাপাংনি রাংবাই জম্পুই জলাও বাহাইনো kaisa mangthong asung rojaka boagra bir bikram kishor manik o bahadur ni bini tini mangthongo asung mani pando thangi manjaikha 12 taka jolani MLA Biswajit koloi tongkha EM Sohal Deborma ingkoni TTADC ni ingko ICA Information and Cultural Affairs ni saungchar phang adong ingkai borok tai tipra mothani tai hoda hamkrai saungtai ro bahini manjaka naini tini report o mangpli ni bisingtei je bir bikram ni statue kaimani bisingtei taisa sini sinimungno chini hukumono chini mukumono tai chini hano chini no nei sanai bai kaisa mari boklei laikha jompui jolabo o TTADC hapa bobagra bir bikram kishor manik o bahadur ungkha chini Bharat ingekha hayung Khakotor no kaisa sinijak o pandao mangthong asur thani phai manjak phaika 12 takar jolani MLA Biswajit koloi TTADC ni to tipra mothani adong rok osale pandani bisingti Maharaja bir bikram kishor manik o bahadur ni gobangma samung singtei जों chini jongpoi hatibo chini habubagra chini o hanan tuidulei जोंनो snamik langnai chini Maharaja bir bikram ni mangthongno जों tini or snamka puilano chini bubagrana hambairibo जों tini omahai jor riman bagai bano khulumbo जों tei chini honorable CM na belakena hambairibo tei specially chini oron khorok nei chini honorable MLA ata Biswajit koloi tei Suraj chini YTF ni chini president mono belakena hambairibo tangke puila Suraj ni be initiative bos haka je musunggo kaisa mangthong chini amjayo jongpui hatu snamnai ni bot chini TTADC hapangno request khaika bo kaisa mangthong chini jongpui hatio khlainan bagai amon bai chini honorable CM bini ko simung naikol mongbai tei chini bobagrani hamari bai chini oro kaisa chung mangthomka amon bai chini bobagrani belekena hambai tei khulumbo tei chini oroni chini borongone MLA chini ata Biswajit koloi borom belekena hambai bai tani bini guidance bai chini awa amsayo omake naito claimant bagai tei chini joto amsen joto khaka hamdukurno haino hai hambairibo जों boskangjaro teibo जों chini mukumuro mothangai narana bagai omai जों amsa initiative nanango taike जों saimano buini dofani je borok rongni se chini kami amsairego khase kolok he muti dagjar जों nugui mano agi jororogo ekalo जों sana thangke omai bo nukha जों chini kobor gan rong जों khana liya Robindra Songit rok kabang Bangladeso Romjakmabo chirodine tumi খাবার তাদের উৎসব বুয়াগরা প্রজেক্ট দেবরমানা হামবায়া ফারকা CM পড়াচর জমাতিয়ানা হামবায়া ফারকা EM Sohal Deborma কগনারথি তাবো আনিয়া ভাও যে কক্তমা তঙ্গ অব হুংকাই চিনি বরকে বিসিংহ সিমিয়া কুবনি দফানি বিসিংহ বাহাইনো চিনি 19 জাতির বিসিংহ বাহাইনো বেলাই খাচারাই চারাই কালাইও
cerai kayo mani no obono belai kheno सरकारनि बखाक्ति तो कायसा केरं खाय रिजागनो बरि हिंगा के 19 बছর काना नांनाय चला हंगां के 22 बছর बा 21 बছর काना नांनाय आहे के बर कायजाकी मान्या आबो मिनिमाम सि कम मनि नाम सु बছর काना नांनाय हिंगा आबो बছর काया हंगा के तामुं बिनि बावैसा पासिं बिनि बसाक बहायनो सुग्या चराय हिंगा बरि हिंगा तो बसा र अगचुनानि हिंगा के बिनि काम नलेज नांगो प्लस बिनि बसागो चोकजाक नानि नांगो फान नांगो इनके बो साक साक सरंgi tongma jorang ga ke bo bahai ke bosa beti besai bosa no nukung hukum jalok silaiba inke abon bagino sorkar amno gosi mungriya 19 baksa 14 বছর 15 বছর 16 বছর কাইজাগো আবো एक्चुअली চায়ানো বিনি শরীরী গঠন দিক দিয়ে বতনা লগ্ন জরাসিকো আফরোসে আফরো কাইজাকে বাহিনছি নাই বতাইসা সরাই আছে উনাই গাকে আফরো বরক bini bocerai unmature ngo bini ba unmature ka ke des tolak kelego abon bagino kisa umur unginyo kaijak ni kok sorkar bo sawo nung ang bo sawo jengmo ma sawo ang bo ma sawo ngai o je umur kisau kaijak mani banyo bulayo kaglailayo nyang ke ba cerai hamya ngo nya ke buma hamya ngo thuyo sak blung beria baimia ngo abar kepang ma jengjal phayo abunyo jorang ni kaijak ni kok pinen bagai tini women's commission ni bakati bahino child rights commission do kathalai ne kaisa kok chap lai mani ba kaisa child marriage free kaisa bo mungo campaign panda songsa jaka parike chung khalai ne kok ni গতকালই আমাদের কাছে একটা মেসেজ আসে যে আজকের এই দিনটি সেই 27 নভেম্বর 2024 এই দিনটিকে বিশেষ করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে লঞ্চ হতে চলছে যে বাল বিবাহ মুক্ত ভারত যে ক্যাম্পেইনিং এই দিনটিতে আজকে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট যে আছে ওনারা আজকের এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করছেন এবং দিল্লিতে সেটার উপরে অনেক কার্যক্রম চলছে আমাদের কাছে সেই বার্তা আসে এবং আমাদের জাতীয় মহিলা কমিশন থেকেও সেই বার্তাটা আসে আজকের দিনটাতে যেন আমরা সবাই মিলে বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গঠন করার জন্য কারণ আমরা ত্রিপুরা তো দেখতে পাচ্ছি বাল্য বিবাহ আমাদের জীবনে একটা অভিশাপ বলতে পারবো আমাদের সামাজিক জীবনে একটা অভিশাপ কারণ বাল্য বিবাহ যদি আমরা না বন্ধ করতে পারি তাহলে অনেক মেয়েদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে তাই আমাদের সবারই উচিত এই বিশেষ দিনটিকে উদযাপন করা এবং প্রতি বছর এই দিনটি আমরা উদযাপন করব তো আজকের এই দিনে আমরা একসাথে এই কার্যক্রমটা শপথ আমরা পাঠ নিলাম আমাদের সঙ্গে আমাদের শিশু কমিশনের মাননীয় চেয়ারপারসন আছে এবং আমাদের সঙ্গে বিতান অর্গানাইজেশন থেকে একটা টিম এসছে ওনারাও সোশ্যাল ওয়ার্কের মাধ্যমে এই বাল্য বিবাহ এবং মহিলাদের কীভাবে সামাজিক সমস্ত কুপ্রথা থেকে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে কাজ করে চলছেন এবং আমাদের কমিশনে সবাই উপস্থিত আছেন সবাই মিলে আজকে আমরা এই বিশেষ দিনটি শপথ গ্রহণের মাধ্যমে উদযাপন করলাম এবং আমরা সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম যে আমরা বাল্য বিবাহ রোধে এবং সেই নাবালিকা মেয়েদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা প্রদান করার জন্য যে বিশেষ কর্মসূচি সেগুলি আমরা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করব এটা কি পুরো ভারতবর্ষে হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষে সেটা আজকের দিনে হাতে নেওয়া হচ্ছে খাবার দাদা বুকসং নখনা যে উমর কিসাও কাইজক মানে আপনো মালা খাইও এমন কি রস রমজাগো কাইজক খাঙ্কাকাই আবন বাগিনো কাইজকে হজাক তংবাय नांनाय लेखापरा गोबां फरायनो नांनाय जरा गदनि फायो गथुनि फायो जों लेखापरा खालायनो नांनाय बुआबो हजं बाहिनो खासिबि बसाबतैनि हाबारिनाय ओके बरनो मेच्योर बा बयस ओइनो काइजेनि नांनाय खाबाय दादा बुकसं ताबुक जे कक्त मानो सानाय नायमान हिंगाकाय जोंले चिनि हा न मथांना बागै चिनि बसंनि मुकुमनो मथांना बागै हुकुमनो मथांना बागै चिनि लाइबुमानो मथांना बागै चबा खालियाय तंगो सातनि हानो मथांना बागै फियाबा चिनि अरनि बिसिङो चिनि अ जोंजाल बंनि मान थाइनो थिनो सानाय नांगौ किन्तु चिनि जोंजालनो बंनि जोंजालन जाया आबो हाइदो फारो गतांगो चिनि जे तिनि बुवाग्रानि नक सबाय जागै तंगो बनक कदाल सामनाय तंगो आबनो तै बंनि खेबथापान जाया তাই আবহাইকে চিনি যে লাইবুমা হুকুমনো তুই বরক চবা খাই দংফ্রু বরকে বাংলাদেশ ও রমজাকমানি হিন্দু সনাতন বরক আবনো তুই সে তাবো কুসু রেলি কটর খাইনাই তিনি ডেপুটেশন ডক্টর মানি মাংফিকাছে ফেকা তিনি পুলিয়া ক্ষেত্র বাংলাদেশ বিচার অফিসব ডেপুটেশন জাকা ওএসডিএম নি থানে ডেপুটেশন জাকা কুসু দল বাংলাদেশ খরকসা
ISKCON ni spokesperson Sami Chinmoy Krishna Das Romjakmani Bangladesh ni airport okay bor koksil jaka abo kake Vivekananda bichar montrok ni nyai abo kaisa tam sasanai samung tangjanai ni group sebo khani rok ni motha kaisa okay bor ni bukhakno mosdur monitoring cell ni tongo bor ni bukhakti hinga kai koksil jaka Bangladesh Hindu rokno kuno tomochamono botharjakmani romphrejakmani amhairok ni tongkha abo bai baksano ISKCON ni je spokesperson no bo Chinmoy Krishna Das no bo kogya laimi romjakha bono ungko tai kuno sanyawi phiogni dabi sannaika Bangladesh ni je naikolphang Yunus Muhammad Yunus ni thaniwo parike chung abloti khanalaina borni thani Tripura ni Tiprasar ni ba borni সমস্যা koksewi Bangladesh সমস্যা no tisamani tini West Delhi আমরা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ এবং তার অনুমোদিত সংগঠন মজদুর মনিটরিং সেলের উদ্যোগে মাননীয় দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি কাছে আমরা একটা পত্র দেওয়ার জন্য মাননীয় জেলা শাসকের কাছে এখানে এসেছি তো আপনারা অবগত আছেন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সেখানে বিগত কয়েক মাস ধরে সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের উপর নির্বিচারে হত্যা গণধর্ষণ এবং তাদেরকে কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া গ্রেপ্তার করা হচ্ছে গত কয়েকদিন আগেও আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের ইসকনের যিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যে মুখপাত্র স্বামী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস অর্থাৎ আমরা ওনাকে প্রভুজি হিসাবে জানি সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষদের যে চিন্তন চেতনা এবং আমাদের যে চিরাচরিত সনাতন সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য যে স্বামীজি কাজ করে আসছিলেন ওনাকে হিন্দুদের যারা আমরা এখানে সংখ্যালঘু বলে থাকি হিন্দুদের যিনি প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তাদের ওনাকে অনৈতিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে অনেক সনাতনীদের হত্যাও করা হয়েছে আহত করা হয়েছে ডক্টর ইউনিসের নেতৃত্বে যে এখানে তদানীন্তন সরকার চলছে তা হিন্দু সনাতনী খ্রিস্টান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের উপরও যে অত্যাচার নেমে এসছে তারই প্রতিবাদে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উদ্দেশ্যে আমরা চিঠি মারফত দাবি রাখছি যেন ডক্টর ইউনিসের যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং স্বামী চিন্ময় প্রভু ওনাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি এই উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে ডিএম মহাশয়ের কাছে আসা Engkai khabar tadi bukuk chong oboge balai wan masingsa o kok tomaro to borni sanmung ni borko sanai tong ayo. Harga khabar tadi bukuk chong tai kaisa kok tomando ro sai khadrano Montri Bikas Debroma bahai ereng tongya tabu kereng jagao thango actually bomia kaisa simti prasarokno asumsa lama kinaro dukan donan hninya jaga hok laimani thik chakma ghat ni salbagan amchayo lama kinaro মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা গানাতে যাই থাকমানি নগু মানি বড় নকুইনি বাথালি সাকা যে সরকারনি কাছে নিয়ম কানুন দङ নর যদি সানকে নর সেট নক টাং নাই নর আরনি লামা কিনারা আহনি আতুগুই দাবুক জাগাতা দখল তাখাইকদি লামা তরনানি সামুং টাং দङ সরকারনি কাছে সিস্টেম দङ আইনটি ফাইনি বর্মা কুসু বজক মানি রক মানকুলি তাই হোস্টেল লগ থাঙিনাই লোক হোস্টেল নগ সাউই জমনি কুসু কাহাম সামুং ন কিন্তু রাং রেখে সিমিন কাহামু ইয়া বর্ণ মন্ত্রী ইংনি যে কাহাম মেবে সিমিন আমবো কাহাম নহনি মা হনো মন্ত্রী বিকাশনি অ সামু হুমরক ন নুগুইনাই Engkai abahke je kaham samung tangmana to kaham mahanai lukro kaham mudagi tongmani kok toma tini kaisa belai wana mas singsa kai kaisa press meet to ang bothangka nor ni bagino kok gengkha chini Tripura hasto kengma borok thungmung thungkrengba thungnyai sokat mamlayo gold medal silver medal bronze medal nyakwa certificate emonki Padmashri amnokari Arjun award আমার গোবাংমা এওয়ার্ড মাংলাইজা আবনি বিসিঙ্গ পানো তাইবো ফুটবল থংগ্রং রক তাইবো থাङै টিকি খামो निनि जे हकी थंग्रं निनि जे गोबांबा थंग्रं ताइबो आगुनो तमने आगुगिया गसाइ दङ आबाहाय इंमानि उक्लुगो गोबां कारण दङ आ कारणनि बिसिङो कायसा दिनै कायसा प्रेस मिट खालायजा इन्डियान अलिम्पिक एसोसिएशन
Indian Olympic Association itcha khaino ma phaikya borokni kaisa ad hoc committee snamui rohoka khorokram no o khorokram rohorjangnai rok ni bumung ungkha John K. Kharsing Robert R. Royte tai Bamang Tegu borokni oro John F. Kharsing ni chairmanship by ni Indian Olympic Association ni ad hoc committee Tripura o je borok khnaka je Tripura ni borok te thungkri tongo phiaba borok sujukmai hane complaint mangthango tamo complaint tong ni Tripura o nokha saldam ni borok cheri nei pheka cheri nei pheman bisingo belai wana jakha mokol talkao kasai thangka tokti ngai tamni hinba borok phainu phaika je IUA Indian Olympic Association ni je samung ungkha state kaisano committee tongnai arni no membership na hoinai ba je ungko central je government ni kono khela rogo borok rohkake bong yang ti simin thangnai tongmoni phiaba oro prai 39 ta organization kawi tongkha arni bisingo tai kaisa kok je borok Tripura ni o organization bumung thepanai borok Tripura Sports Council ni kaisa NOC mane no objection certificate mana nai abo nai woni ko ma organization khai tongkha aboni bagino belai organization bang bagino Tripura ni gobang ma thungkreng rok no jaga tlang jagya sogi ya ngi tongbai kha thungkreng gungma ngi tongo kintu borno kaham sujukmai ngi tongkha nei bor sapaika aboni borno no cheri nyain bagi rohorka je Indian Olympic Association ni chairman inga bor tini cheri neman ulo nukha je 38 ta organization borokni bisingo oro borok bumung bahini sino kalangkha bumung khoroksa tongnani nangmani se kaisa tong nangma se 38 ta bumung kha arni bisingo sabo soi registration khaike borok narjangnai orni bisingo mung naini mani borok je Olympic Association mane ar kabangma thungmung khobjak do oro association borok bumung nukmani illegal ulo saklai jai কিন্তু তাবুক যে নকমান হিংকাই খরকসানি বুমুঙিনো 40 তাবো 20 টা 30 টা জায়গা বুমুং টংফু এই খরকসা মেম্বার কোন দিনো 20 টা জায়গা মায়া কাইসা জায়গা সেমান ও যে ত্রিপুরা স্পোর্টস নি রুলস রগম সবাই নাই মথা খাওই তো মখিয়া থংনানি করং রগম তুই নাই গবমা কেও ফান্ডা কালে খাই না কোন শব্দ নালাই টং আবনো তুই বর বলাই খওয়ানা জাগলাংখা আবনো তুই তিনি স্টেট গেস্ট হাউস অফ প্রেস মিট খাই বরক সাই কালাংখা যে ত্রিপুরা বলাই ওয়ানা মাসিংসা জায়গা নাই thungmungno tinai kebo khorchachu niji kotor go siwinai rang nalai rogo tongkhana abahai rok ni borok khakhlai jangkha ar bisingo tongo borok kahamong mano kintu o je Indian Olympic Association ni je jaga borni authorization ba borni aro ko gosimung manjak yang kai borno sudung rojagla oro borok bumung langmani bisingo tongo ang koikta bung sana Tripura Gymnastic Association Tripura Athletic Association, Tripura Table Tennis Association, Tripura Volleyball Association, kabang association khajak. Tripura Basketball Association, Tripura Amateur Swimming Association, Tripura Tennis Association, Tripura Bodybuilding Association, Tripura Football Association, Tripura Triathlon Association, All Tripura Squash Rockets Association, Tripura Weightlifting Association, All Tripura Carom Association, Tripura Traditional Wrestling and Pancreation Association, obaike kabangma All Tripura Judo Association, Tripura Powerlifting, Tripura Kho amake kabangma association tongoi tongmani oborongni bisingo keboni phano o je Indian Olympic Association ni gosimung krei ni salangka obroti chernai borok bosung salo sapai nai parika obroti ne pong press meet khalai bidi जो बडिंग जो प्लेयर्स को एथलीट्स को जो नेशनल में इंटरनेशनल में जो जाने का जो मौका नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो उसको इशू को एड्रेस करने के लिए वहाँ में रिप्रेजेंटेशन दिया है डॉक्टर पीटी ओशा ने अपना माने करेक्टली और बोल्ड स्टैंड लेके एक कमेटी बना के भेजा है कि ये इशू को कि त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन जिसका सेक्रेटरी है नाम है जो रूपा देवरॉय वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एफिलिएशन है लेकिन यहाँ उसका एलिगेशन बहुत ही आ रहा है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट भी इनका एंटीसिपेटरी बेल को डिनाई किया है तो इसलिए ग्राउंड में क्या है हम ग्राउंड में हमको जाके सारा और स्टेक होल्डर को पूछना उसको मिलना हियरिंग करना
ये बुलाया गया है, इसलिए उस ऑर्डर के तौर पे हम लोग ने पब्लिक नोटिस, हमारा चेयरपर्सन पब्लिक नोटिस दिया है आप लोग का यहाँ का लोकल पेपर में, और सर्कुलर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, व्हाट्सएप भी दिया है सारा जो स्टेक होल्डर को, इंक्लूडिंग त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को। गाय खाबल ताते बुखुकचों तिनी जरानी कक पांडावो तो बसुनो तेबो तिनी तो कक तमा लक खाने ते कबां कक सालिया खलाताय से कुबनी कक तमा तो फाये हिनी कक कसारै तिनी तो अरन माबा से सिनाय तो थांदे थांदे ते से कक मा सावाना ज मानदाय पास्टोरल सर्कल नि बखाक्तै जे क्रिसमास बेलांगा थांनि तंगो बसकांनि 9 10 11 ओ सालथामनि बागै जे बरक रक दुगान दैना मुसुं बरताबो मानदाय पास्टोरल सर्कल थाङै कक साहलाई नरकरलाई मानो आबाहिनि आनो सावका बरक कक तुम बरक गानो प्रेस मी खाइबो वाइसा रहरका नर किछाबो नायां थौ चिन कक तिरबा बाहिनि बरक जाक भिडियो तो इनका तिनि बागि जरान कक पानास तंग खलातायसा कुबनि कक तो तुइ फेना जतना हबाय।